अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं उन अड्डों पर, उन बस अड्डों पर जो कि कराची में मौजूद हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 250 से ज़्यादा है। इसमें बहुत सारे ऐसे अड्डे हैं, 250 से ज़ायद ऐसे अड्डे जो कि इल्लीगल तौर पर बनाए गए हैं, गैर कानूनी तौर पर। जिसका जहां दिल करता है छोटी सी ज़मीन लेता है या छोटा सा प्लॉट देखता है, वहां पर अपनी 4 बसें खड़ी करता है और वहां पर जो है वो अड्डा बना लेता है। हम इस बात पर भी तवज्जो नहीं देते हैं कि हम ये देख लें कि जिस जगह पर जो है वो बस अड्डा बन रहा है, वहाँ पर बस अड्डा बनने से शहरियों को क्या मुश्किलात होंगी, ट्रैफिक के क्या मसाइल पैदा होंगे और क्या क्या मज़ीद सूरत हाल है जिसको जो है वो उनको या आवाम को फेस करना पड़ेगा। हाई कोर्ट का एक बहुत ही क्लियर ऑर्डर आया है कि इन सारे जितने भी जो नंबर ऑफ़ लिस्ट है, इनको गैर कानूनी करार दिया गया है, उन सब को ख़त्म किया जाए। लेकिन हमने देखा है कि अभी तक जो है ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया है। अगर मेरे पीछे या मेरे इर्द गिर्द भी आप देखें तो आपको यहाँ पर बसेस नज़र आ रही होंगी और ये भी एक गैर कानूनी तौर पर मौजूद अड्डा है। इस पर ट्रांसपोर्टर्स क्या कहते हैं, आवाम की क्या राय है और ये सारा मसला है क्या, ये सब कुछ जानेंगे आप आज के बनाम सरकार। ये जो बस अड्डा है जी कानूनी या गैर कानूनी है? ये जी कानूनी समझ लो, ये बहुत अरसे से यहाँ पे है। तो मतलब बहुत अरसे से तो कानूनी समझ लें। जो कानूनी है, हुकूमत को टैक्स देते हैं गाड़ियों के, इस जगह का टैक्स देते हैं हुकूमत को? जी हाँ। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, जैसे हाई कोर्ट ने तो अहकाम दिए हैं कि तमाम गैर कानूनी बस अड्डे जो मौजूद हैं जी हाँ कराची में उनको बंद कर दें। नहीं जी, हमारे को अड्डा देवे, हम जाएंगे। तो अड्डा किधर है? अड्डा है ही नहीं। तीन अड्डे मौजूद हैं ना नहीं, कराची में, बहुत सारे ऐसे लीगल अड्डे भी मौजूद हैं। मैम साहब, अड्डे वो है जो वो इस कमाई से ज़्यादा पैसा मांगते, करोड़ों के हिसाब से मांगते। ये पीछे टर्मिनल है, वो करोड़ों के हिसाब से मांगते हैं पैसे। इतना अवरेज नहीं है इस गाड़ियों का। जी यहाँ पर आपको आसानी पड़ती है? यहाँ पे आसानी पड़ती है, पैसेंजरों को भी आसानी है। पैसेंजरों को क्या आसानी है? आप जल्दी आ जाते हैं, बस आती है नहीं जल्दी आ जाते हैं। अक्सर आला सब में हंगामे होते हैं, पैसेंजर फंस जाते हैं, फिर गाड़ी खड़ी रहती है, 5-5 गाड़ी खड़ी रहती है, फिर रास्ते में डाकू होते हैं। इधर से आसानी से गाड़ी निकल जाती है। इधर डाकू नहीं है? नहीं, इधर नहीं है। इधर डाकू कहाँ है सर? इधर हमारे गार्ड खड़े हुए, चौकीदार खड़े हुए, ये है वो है, बहुत सारे वो खड़े हुए। तो इधर मतलब डाकू नहीं? नहीं, इधर कोई नहीं आ सकते। सवाल पर कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आप लोगों के अड्डे जो हैं, जैसे बाकी शहरों में भी है, पंजाब में देख लें जी कि अड्डे जो हैं वो शहर से बाहर हैं, ताकि शहरियों को भी मुश्किलात ना हो, जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर ना हो। और बड़ी बसेस होती हैं तो चलो ये है कि बाहर होंगी, सब मुसाफिरों को पता होगा, वहाँ आएंगे, वहाँ से चले जाएंगे। आपको लगता नहीं है ज़्यादा आसान है? आप लाहौर में देखें, माल रोड पे अड्डे हैं, डेरा गाजी खान में देखें, शहर में अड्डे हैं। कौन से शहर में? हैदराबाद में देखो, शहर में अड्डे हैं। फिर ये तो एक शेड एरिया है, सोराब बोर्ड एक शेड एरिया है, ये शहर सेंटर नहीं है मैम साहब, ये एक शेड एरिया है। मतलब है बस कराची ख़त्म है, बाहर कराची है ही नहीं। अच्छा आपको लगता है सोराब कोर्ट में कराची ख़त्म हो बस ये ख़त्म, आगे क्या आगे कुछ नहीं। कचरे वाले बैठे हुए, अफगानी बैठे हुए, कचरे वाले, कुछ भी नहीं है। पुल से आगे कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पर आपको मना नहीं करते, कभी पुलिस आई हो, ट्रैफिक पुलिस आई हो, कोई और मना करते, लेकिन फिर हम दरख्वास्त बोले यहाँ से अड्डे निकालो, गाड़ी निकालो, फिर हम दरख्वास्तें दे के अल्लाह पाक का करम है, फिर मंजूर हो जाते हैं, फिर हम खड़े हो जाते हैं। किसको दरख्वास्त देते हैं? DIG को देते हैं, DSP को देते हैं। बस यही हमारा तो गरीब का यही होता है। और फिर वो आपकी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है? मंजूर हो अब तो हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला, हम निकल जाएंगे, हमारा को जगह दे दें। ठीक है, जैसी जगह मिलेगी आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ जा रहे हैं? जी। मुझे बताएं, ये जो इस तरीके के बस अड्डे कराची में, वैसे आप कराची में ही रहते हैं? कराची माड़ीपुर में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। बस अभी 2-3 महीने बाद छुट्टी पे चले जाते हैं घर। अच्छा तो मुझे बताएं, माड़ीपुर से यहाँ आना सोराब कोर्ट, और वो भी कितना मुश्किल होता है यहाँ? नहीं मुश्किल नहीं है, वहाँ से मच्छर चौक में कैरी डब्बे पे बैठते हैं, 120 रुपये दे के यहाँ पे उतर जाते हैं। कैरी डब्बा कौन सा? यही जो हाई रूप है। अच्छा स्पेशल हाई रूप जो चलती है? नहीं, स्पेशल एक सवारी 4-5 मैसेंजर बैठाती हैं, 120 रुपये लेते हैं फी मैसेंजर। अच्छा मुझे बताएं, ये जो गैर कानूनी तौर पर बस अड्डे कराची शहर में मौजूद हैं, जी। और हाई कोर्ट ने इन पर फैसला भी सुना दिया है कि इनको खत्म नहीं ये तो करें। ठीक है, ये आसान रास्ता है, और मुश्किल है कई जगह। ये जगह भी सेफ़ है इधर, ये सोराब कोर्ट का इलाका आप कह रहे हैं सेफ है? ये जगह सेफ़ है इधर।
आगे तो पता नहीं है, बहरहाल इधर सेफ है, हम तकरीबन 8-10 साल से आ रहे हैं इधर, कोई मसला नहीं है ऐसा। कोई मसला, कोई नहीं, कोई परेशानी मसला नहीं नहीं, परेशानी। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिल शाह, बस अड्डे के मैनेजर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आप रजामंद हो गए बात करने के लिए। मुझे बताइएगा कि ये जो हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आया है कि जितने भी गैर कानूनी अड्डे हैं उनको कराची शहर से जो है वो बंद किया जाए जी, तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? हम तो इस फैसले को यही कह रहे हैं भाई हमारा कोई बड़ा सरकारी टर्मिनल बना के दे, तो हम तो बिल्कुल तैयार है जाने के लिए लेकिन जब सरकारी टर्मिनल बन जाए बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। अच्छा, अब इतने साल से हम लोग देख रहे हैं कि ये जंग एक चल रही है, ये अड्डा कानूनी है, ये अड्डा गैर कानूनी है। जो कानूनी अड्डे हैं वहाँ पर बसेस आप लोग क्यों नहीं खड़ी करते हैं? कानूनी कहाँ पर है? बहुत सारे अड्डे कराची शहर में। कराची शहर में है ना, यूसुफ गोट हो गया आपका, बाकी आपका एक सोराब गोट पर आगे भी यूसुफ गोट वाला तो उधर है ना, बलूचिस्तान और क्वेटे का सर्विस है। बस अड्डा भी है, वो भी लीगल है। उसके अलावा 7-8 अड्डे हैं जो लीगल हैं। कहाँ पे? आपको नहीं पता, आपकी हैं बसेस, मेरी थोड़ी। वो तो है लेकिन वो तो अभी हमारे से आउटसाइड में ना, वो तो आपको पता है क्वेटे वाला रोड पे है। इधर जो इन लोगों ने टर्मिनल बनाया हुआ है कराची वाला, तो ये कानूनी है। एक अड्डा जो यहाँ पर सोराब गोट में बना हुआ है आजम बस अड्डा, वो कानूनी है ना? हाँ? एक सोराब गोट पर भी अड्डा कानूनी नहीं बना हुआ है। कोई कानूनी नहीं है। सारे गैर कराची शहर सब टूल से शुरू हो जाओ और केमानी तक जाओ, हर बंदा गैर कानूनी खड़े, हर बंदा गैर कानूनी। अच्छा मुझे बताएं, जब इतना गैर कानूनी है तो रोकने के लिए कोई आता नहीं है कि ये गैर कानूनी है, यहाँ से आप लोग अपनी बसेस हटाएं? होता है ऐसा? बिल्कुल आते। फिर क्या करते हैं आप लोग? लेकिन हमारे पास तो कानूनी इधर हम चालान भरते, जहाँ हमारा गाड़ी खड़ा हुआ है सालाना चालान भरते हैं बैंक में। कितना है चालान? चालान 7 लाख का भी है, 6 लाख का भी है सालाना। और बकाया ये बोर्ड जो हमारे यहाँ दर्शाई रजिस्टर है। उसके अलावा कोई आता नहीं है आपको कहने के गैर कानूनी है, यहाँ से आप बस अड्डा ख़त्म करें, हम यहाँ नहीं? तो हम तो हाजिर है ना, पूरा कराची शहर खाली करें, हम तो हाजिर है। कराची शहर खाली करेंगे तो मुसाफिर कहाँ से हम तो हम तुमसे पहले जाएंगे, लेकिन हम देखें ना कराची शहर खाली करें, बिल्कुल जाने के लिए तैयार। नहीं, अगर आपको बस अड्डे बाहर बना के, जैसे आप लोग कह रहे हैं टर्मिनल बना के जाने के लिए आप लोग तैयार हैं, अब जैसे इतनी बड़ी बड़ी बसेस हैं आप लोग यहाँ पर रोकते हैं, बसेस भी खराब होती हैं, बिल्कुल मुसाफिर भी तंग होते हैं कि उनको बिल्कुल कभी कहीं उतार दो, कभी कहीं उतार दो। उसके बाद शहर के जैसे हालात हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ताउन करना चाहिए? अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी हम देख लें गैर कानूनी अड्डे तो चल रहे हैं आराम से। बिल्कुल चल रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों नहीं बात? तो ये भी हम कह रहे हैं ना, जो सरकार कोई टर्मिनल तो बना के दे, सरकारी हम तो जाने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब आपको जब तक सरकार टर्मिनल नहीं बना के देगी तब तक आप लोग यहीं रहेंगे? बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आदिल शाह जो बस अड्डा है उसके मैनेजर हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि जब हमें जो है बस अड्डा टर्मिनल्स बना कर दिए जाएंगे प्रॉपर, तब हम जो है वो यहाँ से मूव कर जाएंगे, हमें मूव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैंट स्टेशन में, और कैंट स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी होता है, और ये बिल्कुल ही एक रिहायशी इलाका है। यहाँ पर आपको जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही होंगी, और इसी के साथ साथ जो है वो आपको घर वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे। लेकिन मेरे पीछे जो आपको बसेस खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, ये बस अड्डा है जो कि गैर कानूनी है। यहाँ से मुसाफिर जो हैं वो अपने टिकट्स भी ख़रीदते हैं, यहाँ से मुसाफिर जाते भी हैं और यहाँ पर ड्रॉप भी होते हैं, जो कि एक शहर से जो है वो दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो प्रॉब्लम यही आता है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि सड़क इतनी चौड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कि बसेस हैं वो खड़ी हुई हैं। उसके साथ साथ आपको जो रिक्शे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे इंसान जो है कोई भी मुसाफिर होता है, कोई भी फैमिली होती है, वो बस से उतरती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको वहाँ से अपने घर जाने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो रिक्शा हो या कोई प्राइवेट कैब हो या टैक्सी हो। तो ये लोग जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको खड़े नज़र आते हैं। एक तो बसेस जो हैं वो रास्ता घेर लेती हैं, उसके बाद जो है ये रिक्शे लंबी लाइन लगाकर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है वो होता है कराची का ट्रैफिक। और कैंट स्टेशन का ये वाला जो इलाका है और ये वाली जो रोड है, यहाँ पर ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल शाम के वक्त भी हो जाता है, और उस वक्त भी हो जाता है जब यहाँ पर बसेस जो हैं वो आ रही होती हैं और मुसाफिरों को या तो ड्रॉप कर रही होती हैं, या फिर यहाँ से मुसाफिरों को लेकर वो लोग जो हैं वो दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे होते हैं। और हैरत की बात यह है कि इतना फेमस ये इलाका है, इतना फेमस ये स्पॉट है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो बहुत ही खुलेआम जो है यहाँ पर अड्डा चल रहा है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई इनको ऑल्टरनेटिव नहीं दिया गया है। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी अड्डे हैं, तकरीबन इन अड्डों की तादाद 250 से ज़्यादा है, जो कि कराची में गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी चल रहे हैं।
यहाँ से चलते हैं सोहराब कोट और वहाँ जाके देखते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं और जो कराची में रहने वाले लोग हैं वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सोहराब कोट में आपको छोटे छोटे और बड़े भी बहुत सारे बस अड्डे जो हैं वो नज़र आते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके सोहराब कोट में। ये मेन रोड है और मेन रोड के बिल्कुल राइट साइड पर आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर आपको ना सिर्फ रिक्शे नज़र आ रहे हैं बल्कि प्राइवेट कैब्स भी नज़र आ रही हैं और इसी के साथ साथ आपको बड़ी बड़ी बसेस भी नज़र आ रही हैं। शहर के बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच ये लोग अपनी बसेस को रोक लेते हैं। यहाँ पर ये मुसाफिरों को पिक भी करते हैं, मुसाफिरों को ड्रॉप भी करते हैं। तो यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद है उनसे ही बात करते हैं, जो प्राइवेट कैब वाले हजरात हैं या रिक्शा वाले हजरात हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, निकल रही है बस? कितनी देर में निकालेंगे? रवाना है। हाँ रवाना है। अच्छा, क्या टाइम है आप लोगों की बसेस का? बहुत टाइम है, 18 टाइम है। कौन कौन सा? हाँ 18 टाइम है। मुझे बताएं कि ये जो अड्डा है, मुझे बताइएगा ये जो अड्डा है ये आप लोगों को मतलब दिया हुआ ये अड्डा है? बाकी ये मैनेजमेंट को पता। कौन सी मैनेजमेंट को? काउंटर पर चले जाओ, बुकिंग पर, बुकिंग काउंटर पर पीछे। मतलब आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ खड़े होते हैं या ये इंतजामिया? उनसे सवाल तो उनसे करो। आपको नहीं पता? नहीं। ठीक है जी। कहीं जा रहे हैं या किसी को लेने आए? छोड़ने आया हूँ। या छोड़ने आए। मुझे बताइएगा कि यहाँ आना आसान होता है? आप रहते कहाँ हैं वैसे? इलाका कौन सा है? मेरा इलाका नाज़माबाद 2 नंबर है। नाज़माबाद से यहाँ आना आसान होता है इस अड्डे पर? नहीं, या मुश्किल होता है। क्या अपनी मर्जी करते हैं रिक्शे वाले, अपनी मर्जी से पैसे लेते हैं। तो अगर ये जो जितने भी बस अड्डे हैं शहर के बीचों बीच जो हैं, जहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम होता है, मसाइल पैदा होते हैं, मुसाफिरों को भी मुश्किलात होती है आने में, आपको लगता नहीं अगर ये अड्डे जो हैं वो शहर से बाहर कर दिए जाएँ तो आसानी हो जाएगी मुसाफिरों के लिए भी, लोगों के लिए भी? वो तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। किधर जा रहे हो? मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ड्यूटी पे जा रहा हूँ। कहाँ हो रही है ड्यूटी? क्वेटा में। क्वेटा जा रहे हो? जी। अच्छा, मुझे बताओ कि ये यहाँ यहीं से चढ़ते हो हमेशा जब भी जाना होता है? नहीं, मैं काम के लिए आया हूँ। काम के लिए। पहली दफ़ा आए हो कराची? नहीं, 2-3 दफ़ा। तो मतलब उतरते कहाँ हो और यहाँ से अगर वापस जाना होता है तो कहाँ से जाते हो? बस अड्डे कौन कौन से हैं जहाँ से जाते हो? ये हमारा ये आदिल शाह है, उधर एक लैया में है हमारा, उधर जाते हैं। अच्छा ये, अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पर आना आसान होता है? कैसे आए हो? इधर काम किसी से मिलने आया नहीं, अड्डे पर कैसे आए हो? बस पे आए हो, बाइक पे आए हो, किस पे आए हो? नहीं, बाइक करा के आया हूँ। जो बाइक वाले नहीं होते इधर, उससे। रिक्शे वाले तो महंगे होते हैं ना। ठीक है। अच्छा, तो ये बस अड्डा तुम लोगों को आसान पड़ता है? जी, ये हमारे शहर में उतार देते हैं। ये वाला जो बस अड्डा ये शहर में? हाँ, और ये फिर हम टाइम पे भी पहुँचा देते हैं, गाड़ियाँ भी अच्छी हैं। गाड़ियों की नहीं, बस अड्डे की बात कर रही हूँ। ये अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब किसी को ड्रॉप करने, सी ऑफ करने आए हैं? नहीं, किसी दोस्त से मिलने के लिए। अच्छा, दोस्त से यहाँ मिलने के लिए आए। मुझे बताइए ये जो बस अड्डा है ये गैर कानूनी बस अड्डा है और हाई कोर्ट ने अहकामात दिए हैं कि भाई आप जो है गैर कानूनी अड्डों को बंद करें और इसको शहर से बाहर हों अड्डे, ताकि मुसाफिरों के लिए भी आसानी हो जाए और जिन लोगों को जाना आना है उनके लिए भी आसानी हो जाए। आपको क्या लगता है, सही इक़दाम है ये? कुछ मालूम नहीं इस बारे में। अच्छा, मुझे बताएं अगर आपने शहर से बाहर जाना हो तो ये वाला बस अड्डा आपको सही पड़ता है? जी। मतलब बिल्कुल सही। यहाँ पर तो ना कहीं बस स्टॉप है, ना कहीं वो है कि आप लोग आ सकें, ना कोई बस आती है यहाँ पर? नहीं, फिर भी यहाँ आसानी होती है। कैसे आते हैं आप? हम लोग तो बाइक से हैं, बाइक से या टैक्सी से। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रबनवाज मुजफ्फर साहब, जो कि सिंध एसी बस ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हम देख रहे हैं मसला चल रहा है इतना बड़ा, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है कि बहुत सारी ऐसे अड्डे जो हैं वो कराची में मौजूद हैं जो कि इल्लीगल, गैर कानूनी हैं। तो हाई कोर्ट के अहकाम के बाद भी ये अड्डे जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं। क्या समझते हैं कि क्या लैकिंग हो रही है, अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुए? आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है इस पर? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जगह जगह शहर के अंदर जो बस अड्डे बने हुए हैं और जगह जगह गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। एक मज़हब शहरी होने के नाते हमारा भी ये हक़ बनता है कि हमें भी जो है ना कारोबार करने के लिए एक इज़्ज़त वाली जगह दी जाए जो बाकी शहरों के अंदर हमारी सिंध गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। इस पे बिल्कुल हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, बल्कि कई ऑर्डर्स जो 2003 से जो है ना हो चुके और कुछ पेंडिंग पड़े में। हमारे साथ कई दफ़ा चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी मीटिंग्स की, सेक्रेटरी साहब तो ट्रांसपोर्ट बहरहाल जो भी रहे उन्होंने हमसे मीटिंग्स की, चीज़ें की। इस वक्त क्योंकि आप देख सकते हैं कि कराची का शहर के अंदर एक कंक्रीट का शहर बन चुका है, यहाँ पर ज़मीनें वगैरह चीज़ें नहीं हैं कि वो हमें फैसिलिटेट कर सकें।
تو ہم خود چاہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ہمیں کوئی ایسی جگہ پرووائڈ کر سکے جہاں پہ ایک باؤنڈری وال میں سیکیورٹی کے اندر ہم اپنے جتنے بھی ہمارے پیسنجر ہیں چاہے وہ انٹر سٹی کے ہوں یا انٹر پروویژن روٹس کے ہوں تو ہم ان کو ایک اچھی اور بہتر جو ہے ہم ان کو سروس پرووائڈ کر سکیں. جیسا کہ ایز اے آپریٹر بس آپریٹر ہمارا کام ہے بسیز لے کر آنا, ان کو اچھی اور سیکیور ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنا. لیکن بس ٹرمنل کراچی کے بعد حیدرآباد سے لے کے آپ دیکھ لیں کہ پورے سندھ کے اندر ہر چھوٹے بڑے شہر میں سندھ گورنمنٹ نے ان کو چھوٹے بڑے بس ٹرمنل بنا کے دیے شہر کی گنجائش کے حساب سے. سندھ گورنمنٹ نے جس طرح ہمارے 2 صوبوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, جس میں ایک بلوچستان ہے ان کو ہب ریور روڈ کے اوپر یوسف گوڈ کے مقام پر دیا گیا ہے. اس کے بعد ہمارے کے پی کے جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کو بنارس کے اوپر انہوں نے کے ٹی سی کا ٹرمنل دیا گیا ہے جہاں سے وہ بخوبی آپریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری آپ کے چینل کے توسط سے جو ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے سندھ اور پنجاب کے جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ متعین کریں جو شہر سے نزدیک بھی ہو اور لوگوں کو آنے جانے میں کوئی مشکلات چیزیں نہ ہوں. ایک پالیسی جو لاسٹ گورنمنٹ نے جو اناؤنس کی تھی اس کے اندر انہوں نے ہمیں 200 گز کی پرمیشن دی ہے کہ جس کے پاس 200 گز کی زمین ہو, کمرشل پلاٹ ہو, تو انہوں نے ایک اس وقت تک ریگولائز کیا ہوا ہے جب تک وہ ہمیں بس ٹرمنل بنا کے نہیں دے رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ جلد از جلد جو ہے اس ایشو کو ریزالو کریں گے. اچھا ربنواز صاحب, جیسے آپ نے بات کی کہ باقی بھی اگر ہم شہروں کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی بس اڈے موجود ہیں, ریگولرائز ہیں, پراپرلی چل رہے ہیں, لیکن کراچی میں وہ اڈے جو کہ لیگل ہیں وہاں پر آپ لوگ بسز اپنی کھڑی کر کے یا وہاں سے آپریٹ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں لیگل اگر ہم کہیں تو اس وقت صرف لیگل وہی ہیں جن کو جو 200 گز ہیں یا 500 گز یا 1000 گز ہیں جن کو گورنمنٹ نے خود ان کو ریگولائز کیا ہوا ہے. تو وہ ہارڈلی یعنی 7-8 ہوں گے یا 10 ہوں گے جن کو گورنمنٹ نے پرمیشن دی ہے. لیکن ہر کمپنی کا سائز اتنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چلا سکتا ہے, وہ ایکسٹرا کسی گاڑی کو وہاں پارک نہیں کر سکتا یا ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جو ہے نا جو زمین, کیونکہ میں نے سر پہلے عرض کیا ہے کہ شہر کے اندر اس وقت زمین نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کے پاس ہے نہ کسی ٹرانسپورٹر کے پاس ہے کہ وہ جو ہے زمین لے کر گاڑی کو اپنی آپریٹ کر سکے یا اس کو چلا سکے. تو اسی مجبوری کے اندر کیونکہ شہر اس وقت 55 کلومیٹر سے زائد رقبے کے اوپر پھیلا ہوا ہے. اب شہر کے ہر طرف سے پیسنجرز کو آنا, ان کو اپنی پوائنٹ تک پہنچانا کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن اگر ہم بسز کو شہر سے باہر کھڑا کرتے ہیں تو ایک بس میں 50 کی کیپیسٹی ہے, تو اگر ہم شٹل بھی لگاتے تو اس سے زیادہ بس سے زیادہ تو ہمیں شٹل سے دینی پڑ جائیں گی. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے ہماری بہرحال کافی میٹنگز ہوئی, سیکرٹری صاحب سے بھی ہوئی, چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ہماری ریگولرز میٹنگ ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں انشاءاللہ گورنمنٹ بھی سنجیدہ ہے, ہم بھی سنجیدہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں چلے ہم نے جتنا وقت نکالا کر لیا, ہمارے بعد آنے والے جو ٹرانسپورٹر یا آپریٹر ہو کم از کم اس کو گورنمنٹ جو ہے اچھی طرح فیسیلیٹیٹ کر سکے اور خاص کر پیسنجر کو سیفٹی دے سکے ہم. اچھا, جیسے آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ نے تو کلیئر آرڈرز دے دیے نا کہ باقی جتنے بھی ہیں کچھ ٹرمینلز کے علاوہ جو کہ حکومت کی طرف سے لیگل ہیں, باقی تمام انلیگل ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا, جب بھی کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو, کوئی بھی اینگل آپ اس کو لے لیں, آپ کو کہیں نہ کہیں پیسے کھلانے پڑتے ہیں, کہیں نہ کہیں پیسے دینے پڑتے ہیں, تب آپ اس غیر قانونی کام کو جو ہے وہ آپریٹ کر سکتے ہیں یا آپ وہ کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ غیر قانونی اڈا اگر کہیں بھی موجود ہے کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, کتنے پیسے کس کو چاہتے ہیں, کیا پورا سینیریو کیا ہے یہ؟ میڈم دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہیں یا ہم ہیں سب کو پتہ ہے کہ ہم پبلکس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں. یہ کہنا ہے کہ جی کون کس کو کیا پیسے دیتا ہے, تو یہ ایک میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا, لیکن وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پبلک کو آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہماری مجبوری کو اور اپنی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں الاؤ کیا ہوا انہوں نے. مطلب آپ لوگ کسی کو پیسے ویسے نہیں دیتے ہیں؟ نہیں, پیسے نہیں دیتے. یہ ایک مارکیٹ میں یا لوگوں میں ایک ہیومر سے پھیلا ہوا ہے جی ہم پیسے دے کے کام کر رہے ہیں. غیر قانونی اڈا, جیسے میں صدر کی بات, ابھی کینٹ اسٹیشن کی بات کر لیں, یہاں پر بھی بسز ہیں, مسافر یہاں سے آتے ہیں, پک اپ ان کو کرتے ہیں, ڈراپ کرتے ہیں, تو یہاں پر آپ کو کبھی پولیس کی جانب سے یا کسی اور ادارے کی جانب سے کبھی روکا نہیں گیا؟ نہیں, روکا جاتا ہے کلیئر انسٹرکشنز کے بعد بھی. جی بالکل روکا جاتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ ہمارے جو ہے نا اڈے 5 دن 10 دن 15 دن بند کر دیے جاتے ہیں. وہ آن ریکارڈ یہ چیزیں ہیں, آپ لوگ میڈیا کے پاس بھی. پھر اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک ٹائم فریم طے کرتے ہیں کہ کب گاڑی کس سے نکلنا ہے تاکہ رش آور کے اندر یہاں گاڑی کھڑی نہ ہو, پیک آور پہ گاڑی کھڑی, تاکہ روڈ ڈسٹربنس نہ ہو, چیزیں نہ ہوں.
اسکول آورس میں گاڑیاں کھڑی نہ ہو, ہم اس کے اوپر آپس میں بیٹھ کے سیٹ کرتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم کیونکہ کورٹس موجود ہیں, کورٹس میں چلی جاتے ہیں, اگین وہ دوبارہ 2-4 ہیرنگ ہوتی ہے, الٹیمیٹلی رزلٹ وہیں آ کے رکتا ہے کہ جی جب تک آپ نے ان کو پراپر ایک ٹرمینل نہیں دے رہے ہیں جو گورنمنٹ نے ایز پر بک ہمیں دینا ہے, اس وقت تک ہمیں آپس میں بیٹھ کے ایک لائن اپ کر دیا جاتا ہے, ہم دوبارہ اس آپریشن سے واپس آ جاتے ہیں. ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جلد از جلد حل ہو جائیں تاکہ ہم ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے, اچھے کاروباری ہونے کے ناطے ہم اس کاروبار کو مزید آگے جو ہے نا فلش کر سکیں. جیسے آپ نے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پراپرلی کام ہو سکے, مجھے بتائیے گا کہ اب چونکہ آپ نے کہا کہ روکا بھی جاتا ہے, 10-10 15-15 دن اڈے بند بھی رہتے ہیں, تو اب حکومت مطلب یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کہیں اڈے ہمیں بند ہوتے ہوئے نظر تو نہیں ہے, کام تو پراپرلی ہو رہا ہے سب میں. اس کے اندر یہ تھا کہ جو لاسٹ گورنمنٹ ہماری جو ہوئی جس میں شجید میمن صاحب منسٹر تھے, انہوں نے بڑا انٹرسٹ ظاہر کیا اور اس میں کچھ 2-3 جگہوں کی ہم نے نشاندہی کی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی جتنی بھی گورنمنٹ کی زمین پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے, تو اس میں ہمارے سیکٹری جو لاسٹ تھے اس وقت ہمارے کمشنر کراچی بھی ہیں, انہوں نے بڑی اپنی ایفرٹ دکھائی, بڑی انہوں نے کوشش کی کہ ان جگہوں کو خالی کرایا جا سکے. تو اس میں سے کچھ حصہ تو انہوں نے خالی کروا لیا, لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ابھی تک اس کو فلفل نہیں کر رہے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے اس میں بجٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, پھر بنانا, ڈیولپ کرنا, PC1 وغیرہ تیار کرنا, اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری جو ادارہ ہے, ہمارے جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے اور اس پہ وہ بھی سیریس ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, ہم کام دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس میں جو بھی فیسلٹی جو باقی صوبوں کی طرح یا ایک اسٹینڈرڈ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا, جو بھی پیسنجر وائز یا گاڑی وائز, تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم 1 ونڈو آپریشن میں آ جائیں, ہمارا پک اینڈ ڈراپ بھی وہیں پر ہو, ہمارا جو ہے مینٹیننس وغیرہ چیزیں ہماری سب وہیں پر ہو, تاکہ 1 ونڈو آپریشن ہو, تاکہ آپریٹر کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور ہمارے پیسنجرز کو بھی تکلیف نہ ہو. اچھا, جیسے رمضان صاحب آپ نے بات کی, لیکن لوگوں میں عام تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے جب بھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ ٹرانسپورٹر جو ہے نا ایک بہت بڑا مافیا ہے, ان کو پراپر مطلب ان کو آپ اپنی بات نہ سمجھا سکتے ہیں, نہ کنونس کر سکتے ہیں, نہ ہی کسی کی سنتے ہیں. آپ لوگوں کا اپنا ہی ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا, جہاں آپ کا دل کیا وہاں آپ نے اڈا بنا لیا, چاہے وہ کورٹ کے آرڈر ہوں, ہائی کورٹ کے ہوں, سرکار کے ہوں, سپریم کورٹ کے ہوں, آپ لوگوں نے کرنا ہے وہی ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں دیکھیں لوگوں کی باتوں کا تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہر بزنس کے نہ کوئی ڈائنامک ہوتے ہیں, اس کو لے کر آپ کو اپنے بزنس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اگر میں چاہوں کہ کل میں جا کے صدر میں یا گورنر ہاؤس کے سامنے اڈا کھولوں تو یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اپنا رخ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں میرا پیسنجر ایزلی میرے پاس آ سکتا ہے, اس کے پاس ایکسیس کیا ہے. اور پھر ہماری گاڑی جب سے موٹر ویز بنے, روڈ اچھے ہوئے ہیں پاکستان کے, تو میں آپ کی چیز کلیئر کر دوں, وہ پہلے ہوتا تھا کہ گاڑی 24 گھنٹے آتی تھی, 24 گھنٹے بعد جاتی تھی. اب تو ہماری گاڑی پر ٹوٹل 2 سے 3 گھنٹے ہوتے ہیں کہ جس میں اس نے آنا ہے اپنی, یعنی اس کو دوبارہ اس کو اوور ہول کرنا ہے, میکینیکلی بھی اس کی صفائی ستھرائی کر کے اگین اس اپنے روٹ پہ چلے جانا ہے. تو ایک تو وہ چیز اب چیزیں جو ہے نا ختم ہو چکی ہیں. پھر ہم اپنی جہاں ہمارے دفاتر آلریڈی آپ دیکھ لیں, کینٹ اسٹیشن ہو گیا, تاج کمپلیکس ہو گیا, صدر ہو گیا, قیوم آباد ہو گیا, پٹیل پاڑا ہو گیا, انہی ایریاز میں آپ اگر 30-40 سال پہلے چلے جائیں, آج پہلے اس وقت بھی وہیں تھے اڈے بنے ہوئے تھے, یعنی پک اینڈ ڈراپ اسٹیشنز بنے تھے, اور آج بھی وہیں بنے ہوئے. کوئی ہم نے کوئی نئی جگہ کوئی ایسی ہم نے نہیں چنی جہاں ہم نے, میں نے کوئی سر پہلے کہا نا کہ اس وقت شہر اتنا پھیل چکا ہے, لوگوں کے پاس ایکسیس نہیں ہے پہنچنے کے لیے, تو ہمارے آلریڈی وہیں پر اڈے ہیں. وہاں یہ تھا کہ اگر کہیں 5 ہے تو وہاں 7 ہو گئے, 8 ہو گئے, کیونکہ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے, ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے, تو 1-2 اڈے اور کھل گئے. لیکن یہ کہنا ہے کہ نئی جگہ پہ نہیں ہوتا, جہاں پہ ہمیں ایکسیس نظر آتا ہے, پیسنجروں کو سہولت نظر آتی ہے, وہیں کھولے جاتے ہیں. اور ہماری گاڑی ٹوٹل 5 سے 10 منٹ لیتی ہے پک اینڈ ڈراپ کے لیے. کہیں بھی آپ شہر میں چیک کر لیں کہ پرمنٹ گاڑی نہیں کہیں اب کھڑی ہوتی, 10-15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. جو ہماری ان کی گاڑی ہیں, جو ہماری انٹر پروویژن روٹ کی گاڑی ہیں, لائک KP کے جا رہی ہیں یا پنجاب کی گاڑی ہیں, وہ 20 سے 25 منٹ لے لیتی ہیں. تو ہمارا ٹوٹل یہ ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے پک اور ڈراپ کرنے کا. اچھا, اگر آپ کو شہر سے باہر, جیسے ہم دیکھتے ہیں باقی شہروں میں, اگر آپ کو شہر سے باہر اڈے دے دیے جائیں اور وہاں سے آپ لوگوں کو آپریٹ کرنا ہو, تو وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسان نہیں ہے؟ دیکھیں آسان ضرور ہے ان دی سینس کہ جی ہمیں ایک تو جو شہر میں ہماری گاڑی آتی ہے وہ گاڑی شہر میں نہیں آئے گی, ہماری گاڑی کو ٹائم بچے گا, جو فیول ہمارا آتا ہے وہ ہمارا بچے گا. لیکن اس میں ایک اور ایشو جو ہماری کھڑا ہو جائے گا وہ آپ کے سامنے کہ اس وقت مکمل طور پہ آپ کا پورا شہر لوکل ٹرانسپورٹ کے حساب سے آپریشنل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا, اگر مجھے مثال کے طور پہ سوراب روڈ پہ اگر میرا اڈا بنتا ہے تو اس میں یہ ہوگا گورنمنٹ کو یا مجھے شٹل سروس دینی پڑے گی اپنے پیسنجرس کو. کہ میں چھوٹی سی ایک مثال دے دوں کہ حیدرآباد کا اس وقت کرایہ 1000 یا 1200 روپے حیدرآباد کا کرایہ ہے,
اب ایک فیملی بندہ یا 2 بندے سے ٹریول کرنا ہے یا مطلب جس اس وقت کینٹ پہ بیٹھے ہیں, اگر یہاں سے ہم اس کو جانا ہے تو وہ پتہ چلے کہ 1500-2000 روپے وہ ٹیکسی یا رکشے کو کرایہ دے رہا ہے, یا 1000 روپے 1000 روپے اوبر کریم کو دے رہا ہے, تو آپ اس کی کاسٹ دیکھیں کہ اس کی ٹریولنگ کاسٹ کہاں چلی جائے گی. اور آلریڈی جو حالات چل رہے ہیں لوگوں کی, جو یعنی آپ دیکھ رہے ہیں سیونگز ہیں یا سیلری جو اس وقت جو اخراجات لوگوں کے اتنے بڑھ چکے ہیں, تو اس دوران تو ویسے ہی ہمارا پیسنجر ڈراپ ہو چکا ہے. جس روٹ پہ ہماری اگر 10 گاڑی جاتی تو آج 3 سے 4 گاڑیاں جا رہی ہیں, کیونکہ لوگوں کے پاس اس وقت ول نہیں ہے ٹریول کرنے کی معاملات ہے. تو ہم اس صورت میں ہم جانے کو تیار ہیں, ہم شٹل بھی چلانے کو تیار ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ چلے جو وقت ہم نے یعنی ضائع کر دیا فردر فیوچر ہم دیکھیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے میوچل انڈرسٹینڈنگ سب چیزیں طے کریں, کہ ایسے نہیں وہ کل ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں ہمیں اعتراض اور پھر ہم بن گلی میں اپنے رستے ڈھونڈنا شروع کر دیں. تو میوچل انڈرسٹینڈنگ میں ہوگا تو کل ہم سے آپ بھی سوال کر سکتی ہیں, کورٹ بھی سوال کر سکتی ہے, آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ میں گئے پھر آپ کیوں اب دوبارہ ان پوائنٹس پہ واپس آ رہے ہیں. تو ہمارا دیکھیں ہماری گاڑی رات کو 2 بجے کراچی آ رہی ہے, 3 بجے آ رہی ہے, 4 بجے آ رہی ہے. جس طرح آج کل فوک کے دن ہیں, پنجاب میں بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہے کہ ڈیلی رات کو موسٹلی ملتان سے لے کے سکھر تک ڈیلی جو ہے ہمارے روڈز جو موٹر ویز بند کر دیے جاتے ہیں. تو اب اس وجہ سے وہ 8-8 10-10 گھنٹے ہماری گاڑیاں لیٹ ہوتی ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ 50 پیسنجر اس گاڑی کے اندر جس میں فیملی بھی ہے, بچے بھی ہیں, وہ بیچارے 8-10 گھنٹے وہاں کھڑے رہتے ہیں ایک ہی پوائنٹ پہ کہ جب موٹر وے کھلے گا تو ہم ٹریول کریں گے. تو اب وہ اتنی پریشانی میں جب گاڑی رات کو 2-3-4 بجے جب آئے گی تو آپ خود سوچیں کہ جو کراچی کے حالات ہیں, جو سنیچنگ چل رہی ہے, اب اس کو سراب بورڈ پہ یا شہر سے آؤٹسکرٹ پہ آپ اتارتے ہیں تو اس کو سیکیورٹی کون پرووائڈ کرے گا؟ وہ تو کام دیکھیں سیکیورٹی ایجنسیز کا ہے, وہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے, وہ تو ان کی سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے ٹرانسپورٹیشن, آپ نے ٹرانسپورٹیشن دینی ہے. مسافر رات کے 2 بجے آ رہا ہے یا صبح کے 12 بجے آ رہا ہے, وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا آپ کا. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جو اڈے بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ٹریفک کی صورتحال بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اور پھر ماشاء اللہ سے جس طریقے سے ہمارے ڈرائیور بھی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, مطلب وہ باقی جو ڈرائیورز بیچارے معمولی ڈرائیورز ہیں وہ تو کسی مقابلے میں نہیں آتے نا ان کے. تو اگر یہ ٹریفک کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے, یا جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے رہائشی علاقے ہیں جہاں پر اڈے موجود ہیں, وہاں سے اڈے اگر باہر ہو جاتے ہیں, اوبویس سی بات ہے, حکومت کو بھی پتہ ہے, سرکار کو بھی پتہ ہے کہ اڈے باہر ہیں, تو اوبویسلی سیکیورٹی دینا تو سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے نا. وہ تو آپ پر تو کوئی بلیم بھی نہیں کرے گا کہ ٹرانسپورٹیشن یا بس جو ہے رات کے 3 بجے آئی اس لیے میری سنیچنگ ہو گئی. تو میرا نہیں خیال آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں تھوڑا سا میں بریف کر دوں کہ آج بھی جو آؤٹسکرٹ پہ جو گاڑیاں ہماری رکتی ہیں شہر میں, ڈیلی رات کو سنیچنگ ہو رہی ہے, لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتی. لوگ اترتے ہیں, سفر سے آئے ہوتے ہیں, تھانے وغیرہ رپورٹ نہیں کرتے, واپس چلے. میں جس طرح آپ نے پہلے کہا نا کہ آپ نے اڈے کھولے اور انتظامیہ کو منتھلی, تو اس کا صرف جواب دے رہا ہوں کہ وہ بتانے مقصد یہ ہے کہ وہ اس وجوہات پہ وہ انہوں نے ہمیں الاؤ کیا ہوا ہے کہ جی ٹھیک ہے جب تک ان کے لیے شٹر نہیں ہے یا اپنا کوئی باؤنڈری وال نہیں, سیکیورٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ ان پوائنٹس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا, کس نے الاؤ کیا؟ مطلب انتظامیہ. کون ہے انتظامیہ؟ جس طرح میں ابھی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ڈی آئی جی ٹریفک ہے ہمارا, سی سی پی کراچی, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے ہمیں الاؤ کیا بھی ٹھیک ہے جب تک ان کے پاس ایک باؤنڈری وال یا ایز پر ہائی کورٹ آرڈر یا جو ہماری موٹر وہیکل لا بک ہے اس کے تحت جب تک ہم نے ان کو باؤنڈری وال یا ہم نے ان کو پراپر ٹرمینل نہیں دیا, یہ اس وقت تک عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. مطلب ڈی آئی جی ٹریفک صاحب کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو اجازت ہے, سی پی او کی طرف سے بھی اجازت ہے, سی ایم صاحب, سیکریٹری ٹرانسپورٹ سب نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے؟ نہیں, اجازت سے مراد یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب الاؤ صرف یہی ہے ہمارے لیے کہ بھی جب تک نہیں ہے آپ 1 بائی 1 گاڑی منگا کے اپنا پک اینڈ ڈراپ کر کے چلے جائیں. پارکنگ کسی کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ روڈ سائڈ پہ آپ گاڑی کھڑی کر دیں. مطلب الاؤ ہے نا, الاؤ 5 سے 10 منٹ ہے. انہوں نے کہا کہ سنیچنگ پر ہم سے قابو نہیں پایا جا رہا تو آپ ایسا کریں. مطلب جب تک ہمیں ٹرمینل نہیں ملتا. آپ کی بات سے مجھے رب نواز صاحب یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہائی کورٹ کا اگر ایک آرڈر آیا ہے تو اس کی مطلب وہ ایک آرڈر ایک طرف ہے, باقی جو باقی آئی جی صاحب ہو گئے, ڈی آئی جی صاحب ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے, انہوں نے آپ کو جو ہے وہ آپ ان کو یہ کہہ لیں کہ ایک پتلی گلی دے دی ہے کہ یہاں سے چلیں, الاؤ ہے, کیونکہ ہم ناکام ہو رہے ہیں تو چلیں آپ لگا لیں. ناکامی تو میں نہیں کہوں گا, ناکامی اگر سنیچنگ ہو رہی ہے تو ناکامی ہے نا. دیکھیے ہم نے تو وہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں جو ہمارے ساتھ ایشوز ہیں, دیکھیے میں تو آپ کے سامنے وہ چیز رکھ رہا ہوں جو ہمارے پاس ایشوز ہیں, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ ان ایشوز کو بیس بنا, مطلب ان ایشوز بیس میں نہیں, بیس بنا کر انہوں نے آپ کو الاؤ کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کر لیں جب تک ہم آپ کو پراپر باؤنڈری وال نہیں دے. ہاں, جب تک باؤنڈری وال ہمیں ٹرمینل نہیں لیگل دیا جاتا اس وقت انہوں نے ہمیں پک اینڈ ڈراپ کی اجازت دی ہے. 5 منٹ پک اینڈ ڈراپ ہے کہ 5 منٹ اپنا پیسنجر اتارے, اپنا پیسنجر بٹھائیں, چلے جائیں, یہ انہوں نے اجازت کی. جب تک آپ کا ٹرمینل نہیں ہو رہا ہم اس کو آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں. یہ جو جگہ ایکوائر کی گئی ہے وہ پراپر خالی ہو کے بن نہیں جاتی, اس وقت تک اجازت ہے.
पार्किंग नहीं है, मैं दोबारा कह दूं कि पार्किंग नहीं, आप रोड पे गाड़ी खड़े, हाँ वो हमारे जो कराची शहर में को 2-3 साल पहले जो हमें अलाउ किया गया है, 200 गज से ऊपर जो ज़मीन है उसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी करने की इजाज़त है, ठीक है। वो जो बाउंड्री वॉल जो आप अभी आप देख रहे हैं, बाउंड्री वॉल जो टर्मिनल मौजूद है जिनको बाकायदा गवर्नमेंट ने फ़ीस लेके रेगुलाइज किया हुआ है, सिर्फ उस हद तक है। बाकी मैंने आपको कहा ना, कराची के अंदर ना गवर्नमेंट के पास इस वक्त ज़मीन है, ना 2 ज़मीनें थी जो एक उन्होंने KPK को दे दी, जो KTC के पुराने टर्मिनल थे, जो यूसुफ को टर्मिनल है वो नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम ने अपने दौर में जो है ना उनको बना कर बलूचिस्तान के लिए दे दिया था। इस तरह का कोई सिंध और पंजाब की इस वक्त नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो जाएगा ताकि हमें भी एक आसानी होगी, हम भी एक प्रॉपर तरीके से बाहर शहर से कहीं भी XYZ होगा, हम अपना काम करते रहेंगे, जो लोगों को फैसिलिटेट करते रहेंगे, 70 साल से कर रहे हैं, मज़ीद भी आगे इंशाल्लाह करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रब नवाज़ मुज़फ़्फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये बता रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन को जो मसाइल का सामना करना पड़ता है और इन्फ्लेशन का जो दौर है उसके बाद इनके मुसाफिर या इनकी कुछ ऐसी बसेस भी हैं जो ड्रॉप हुई हैं, जो कि पहले रूट पे 10 चलती थी तो अब 2-3 चल रही हैं। बहुत सारे इनके भी इंटरनल मसाइल होते हैं और बाकी लोग क्या कहते हैं उस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गैर कानूनी बस अड्डे जो कराची में मौजूद हैं। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, उसके बावजूद भी जो हैं ये बस अड्डे चल रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हारिस नवाज़ साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हारिस साहब, मुझे ये बताइएगा कि गैर कानूनी तौर पर बस अड्डे कराची में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, उसके बाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, उसके बावजूद भी ये गैर कानूनी अड्डे मौजूद हैं। जब लोगों से बात करते हैं या अड्डे वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं IG भी इन्वॉल्व हैं, वो उन्होंने हमें परमिशन दी हुई है, IG ने या जितने भी DIG साहब हैं, ट्रैफिक वाले हैं, इन्होंने हमें परमिशन दी हुई है कि जब तक आपको स्पेस नहीं मिलता आप गैर कानूनी तौर पर अड्डे इस्तेमाल करें। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें बड़ी सख्ती है इसके ऊपर, मैं अभी बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूँ। नोट जो इंक्रोचमेंट जो आपके ये छोटी जगह पे आपने वो बनाए हुए हैं, पार्किंग के ठेके चल रहे हैं, वो भी हम सब पकड़े जो अनऑथराइज किए हुए हैं, जो ऑथराइज हैं वहाँ पर रहेंगे, और तमाम वो इलीगल अड्डे जो हम ख़त्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमने भी इंस्ट्रक्शन किए। ट्रैफिक पुलिस को मैं बता रहा हूँ, इससे इतनी कंजेशन होती है और ज़्यादा डिकॉटी इसकी वजह से भी होती हैं। जहाँ रश होता है, जहाँ रोड ब्लॉक हुआ, लोग आके लूटिंग शुरू कर देते हैं। तो ट्रैफिक इवन यहाँ तक कि सिटी गवर्नमेंट ने 1200 वार्डन्स हैं, वो भी मैं उनको मेयर से बात कर लें कि हमें 600 वार्डन दें जो पीक आवर्स में तमाम हमारे ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़े हों और उनकी मदद करें, बजाय कि ये मुफ्त में तनख्वाह लेते फिरते हैं। और ये तमाम चीज़ें होंगी, जब इंक्रोचमेंट ख़त्म होगी तो फ्लो ऑफ ट्रैफिक बेहतर होगा, उससे ज़ाहिर है कि क्राइम रेट को फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, ये गैर कानूनी अड्डों पर जब हम बात करने गए, उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि बहुत बड़ी माहाना जो है बहुत बड़ी एक कीमत जाती है ताकि जो है वो हमें अड्डे यहाँ पर चलाने दिए जाएँ, और हमें अभी तक कोई प्लान नहीं मिला। 2005 से 2003 या शायद 5 से हम लोग देख रहे हैं कि ये केस चलता हुआ आ रहा है, अभी तक ना अलॉट हुई है। और अगर ये लोग कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो कि पैसे लेकर जो है वो गैर कानूनी तौर पर अड्डे 4 बसें खड़ी कर ली, चलो जी नया अड्डा बन गया, फिर ये आप वाली बात है डकैतियाँ भी होती हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? 100% करेंगे। जो इलीगल एवरीथिंग विल रिमूव, नॉट अड्डे ख़त्म करेंगे, एनक्रोचमेंट जो सदर के एरिया में सब जगह पे देखेंगे खड़े होते हैं वो भी हम क्लियर करेंगे। मैंने ट्रैफिक पुलिस को पहले इंस्ट्रक्शन कर दिए हैं। अभी ये ट्रैफिक ये बसों के बारे में बात करते हैं, आई विल टॉक टू IG ऑल्सो, एडिशनल IG कराची को बात करेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको ये एक्शन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी, एक फॉलो अप शो जो है वो हारिस नवाज़ के साथ बाद में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल की बात की जाती है, वहाँ पर कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जिनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। गैर कानूनी बस अड्डों का मामला भी कुछ ऐसा ही है। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कराची में बहुत सारे ऐसे बस अड्डे मौजूद हैं जिनको गैर कानूनी करार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अड्डे चल रहे हैं और वो टैक्स भी पे कर रहे हैं। कुछ ठेकेदार होते हैं और उनका कहना ये है कि यहाँ पर आला हुकाम भी इन्वॉल्व हैं और उनकी मर्ज़ी के साथ ये सब कुछ होता है। प्रोग्राम में हमने ये सब कुछ कवर करने की कोशिश की और आखिर में हमने कोशिश की कि हम लोग हारिस नवाज़ साहब से भी बात करें और उनसे जानें कि क्या उनके इल्म में ये मसला है। तो उनसे बात करने के बाद उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो इस मसले को संजीदगी से देखेंगे और आगे चलकर एक प्रोग्राम हमारे साथ ऐसा भी करेंगे जिनमें वो इस बात पर जो है वो पाकिस्तान की आवाम या कराची की आवाम को स्पेशली क्लैरिटी देंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से शहरों में ऐसा ही होता है, जहाँ जहाँ पर बस अड्डे मौजूद होते हैं वो शहर से बाहर होते हैं,
تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور بس اڈہ مالکان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں شہر کے بیچوں بیچ جو بس اڈے دیے گئے ہیں یا جہاں پر ہم اپنی بسز کھڑی کرتے ہیں, اگر ہمیں شہر سے باہر جگہ دے دی جائے پراپرلی تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی, کیونکہ ہمیں آل دی وے شہر کے اندر نہیں آنا پڑے گا. اور شہر کے باہر بس اڈوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کرائم ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. شہری جو ہیں وہ رات کو جب اپنی منزل پر پہنچتے ہیں تو وہاں سے پھر ان کو اپنے گھر تک جانے میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. امید ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کے بعد اعلیٰ حکام اس بارے میں سوچیں گے اور اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کریں گے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ رضا. پروگرام بنام سرکار سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.